आपके उत्साहवर्धक एवं सारगर्भित आशीर्वचन के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चाय जनजाति एवं आदिवासी समुदाय की संस्कृति अहोम के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। झूमर नृत्य इन समुदायों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर शरद ऋतु, फसल की अवधि एवं करम पूजा तथा अन्य उत्सवों के दौरान किया जाता है। आइए अब आनंद लेते हैं झूमर नृत्य का, जिसे प्रस्तुत करेंगे 8000 से अधिक कलाकार। এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে অতিকৈ বিনন্দীয়া ঝুমুৰ নৃত্য।
হারিয়ালি চাগাছে এটি গলি দুটি পাতা ফুটে হারিয়ালি চাগাছে এটি গলি দুটি পাতা ফুটে গলিতে তুলি পাতা ভেজে বিদেশে মোহকে দেশে বিদেশে মোহকে
বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজাই কত ঝলক করি ঘনকে উঠি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজাই কত ঝলক করি ঘনকে উঠি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজাই কত ঝলক করি প্রাণনারে 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 ঘনকে উঠি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজাই কত ঝলক করি ঘনকে উঠি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজাই কত ঝলক করি বংশী বাজাই কত ঝলক